हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधितरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। फोटो उठ सारा पछक बुलिबे पेंडल आड़। You all take a step back, probably fold our hands, look at our teachers and just say thank you. जी गत किछि मास धरी दिन राति तृणमूल स्तर रु अग्रस्तर पर्यंत अगरवाला सरकारी उच्च विद्यालय हीरक जयंती दिव्य मुहूर्त समस्त को कृतज्ञता ज्ञापन करी। हीरक जयंती पालन कमिटीर समस्त पुरातन छात्र मानक सदस्य सदस्य मानक जो मैंने आज भी समाज रे प्रतिष्ठित है भी निज स्कूल प्रति ममता त्याग करना आज जो भाव में स्थानीय विधायक मानस दत्त महोदय तांकर उपस्थिति एवं समस्त अधिकारी मानक जो मैंने उपस्थित थिले समस्त योगदान अवदान ए स्कूल समृद्धि लागू आज दिन में मोर एति कामना एति श्रीमती आराधना नायक सहकारी प्राध्यापक शैलवाड़ा स्वयंशासित महिला महाविद्यालय कटक मुझे अगरवाला विद्यापीठर पुरातन छात्री 1997 मसीहार छात्री। कौन कहबे आज पुरातन छात्र समस्त गेट टुगेदर कौन कहबे आज गोटे ऐतिहासिक दिन कारण ये जो विद्यालय गोटे गौरवान्वित जो यात्रा प्रस्तुत करिछि ताकू आमे 3 दिन धरी उत्सव भाव पालन करथुलु। 60 वर्षर समस्त छात्र छात्री आस्तिले आम सब शिक्षक शिक्षयित्री आस्तिले गोटे भावपूर्ण परिवेश सृष्टि है एवं आमे माने अत्यंत खुशी सबु संपर्क को सबु स्मृति को साउंटीचु एवं सबु भल पाइबा को पुणी आमे आम भितर पाइछु विद्यालय को भल पाइबा शिक्षक मान को सम्मान दबा तेणु गोटे अभूतपूर्व परिवेश सृष्टि होती से अत्यंत खुशी। निश्चित भाव में ये जो आम 3 दिन हीरक जयंती पालन कलु आर 3टी मुख्य उद्देश्य थिला। प्रथम तो थिला जे जो माने फाउंडिंग मेंबर्स थिले तांको सम्मान जणेबा केते त्याग तितिक्षा करके एमती गोटे शिक्षानुष्ठान तैयारी करछंती। तापर रहिले हमर शिक्षक माने जो मान को आमे कहूछु कारीगर मनीष तैयारी कारखानार कारीगर से आमर जो कृतज्ञता ज्ञापन करिवार गोटे सुजोग सृष्टि कलु आमे ता सहित आमे पर पीढ़ी मानक पई गोटे संस्कृति सृष्टि कलु संस्कार देलु तांको जे ए शिक्षार गुरुत्व कौन शिक्षक शिक्षयित्री मानकर गुरुत्व कौन एवं शैक्षिक परिवेश गुरुत्व कौन तांको शिक्षा देलु। यह ही थिला 3टी मुख्य उद्देश्य ए 3 दिनिया आमर जो हीरक जयंती पालन आमे प्रस्तुत करथिलु। मो ना सर खितीश कुमार जेना मो अगरवाला विद्यापीठ हीरक जयंती कमिटीर संपादक। ये आमर दुर्भाग्य आम सिल्वर जुबली डायमंड जुबली गोल्डन जुबली कर पार्लु आमर कुमार सार जे अच्छा डॉक्टर कुमार चंद्र मिश्र से सार उद्यम क्रमे आम भाया सुप्त लोक से जागृत कर एत बड़ गोटे सफलता आनी तेणु सब श्रेय आम कुमार चंद्र मिश्र पाक जीव। 60 वर्षर छात्र छात्री को एकजुट करवा केते दिन परिश्रम थिला सेटा 2 मासर अक्लांत परिश्रम दिन राति घरे घरे बुली आमे पादर चल चल बुली जन जन छात्रंकर आम घरे घरे पहुंची प्रत्येक परिवार रु बापा बाप पुओ नाती 3 जनकर गोटे 3 पीढ़ीर कलेक्शन डाटा कलेक्शन जमी इलेक्शन प्रथम प्रथम किसी लोग आमको भाविले जे इलेक्शन बाबद सर्वे पाई मैंने आसपर जो जानले आम हीरक जयंती जाइए समस्त आग्रह उद्दीपनार
ଆଜିକାର ଆମର ଏଇ ଯେ ସଫଳତା। ଅଗ୍ରୱାଲା ବିଦ୍ୟାପୀଠର 83 ବ୍ୟାଚର ମୁଁ ଜୁନିୟର ବ୍ୟାଚ୍ ଆମେ ଏଇ ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିକୁ 2 ମାସ ଧରି ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଆଜି ଆମେ ସଫଳ ହେଇଛୁ। ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ଅଗ୍ରୱାଲା ବିଦ୍ୟାପୀଠ 60 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ଯେଉଁ ସମାବେଶ, ଆଜି ଭବ୍ୟ ସମାରୋହ ଏବଂ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଏଇ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରର এই ଅଗ୍ରୱାଲା ବିଦ୍ୟାପୀଠକୁ ଆସିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ତଥା ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରର ସୁନାମଧନ୍ୟ MLA ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନସ ଦତ୍ତ ଯିଏକି ମଙ୍ଗୁ ଭାଇଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ମାନସ ମିଣ୍ଟୁ, ସିଏ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଆମ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସାଧୁବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଆଜି এই ସମାରୋହକୁ ସମସ୍ତେ এই ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ଯେଉଁ କମିଟି, ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ କାମ କରିକି ଆଜି ଏତେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, এই ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ, ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛୁ। ତଥା এই ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଯାହା ହଉ এই ବିଦ୍ୟାଳୟ ବହୁତ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୁନାଗରିକ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି, କିଏ ଡକ୍ଟର, କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର, କିଏ IAS OS, IAS ନାହାନ୍ତି, OS ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ এই ଅଞ୍ଚଳର, এই ଗାଁର, এই ଅଗ୍ରୱାଲା ବିଦ୍ୟାପୀଠ ହଳଦୀପଦାର ବହୁତ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଭାବରା ହେଇଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ଏ ସ୍କୁଲକୁ 60 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆଜି 3 ଦିନ ଧରିକି ଯେଉଁ ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହେଉଛି, ଏ ଖୁସିର ସୀମା ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋଧ ହୁଏ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଉଛି ଏବଂ ୟାକୁ ଦେଖିକି ଅନ୍ୟମାନେ ମନରେ ପୁଣି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସବୁ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା ହେଉ ଇଏ ତ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କଥା। ଯେଉଁ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର 60 ବର୍ଷର 60 ଟିମ୍ର ଆଜି 3 ଦିନ ଧରିକି ମିଳନ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି, ୟାକୁ ଦେଖିକି କେହି ଅନୁଭବ କରିପାରିବନି। ଇଏ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଲା ଅନୁଭୂତି ଆଜି ଆମେ ସାଉଁଟୁଛୁ। କାଲି ହୁଏତ ଆମେ ନଥିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ଅଗ୍ରୱାଲା ସ୍କୁଲ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଥିବ। ଆମର ଆଗାମୀ ଦିନର ପରପିଢ଼ି ୟାକୁ ମନେ ପକାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ, ଏଥିରେ କିଛି ତିଳେମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ।